Hi, welcome back. Oh, ba. Hi, welcome back. Hi guys, welcome back to my channel. Good afternoon, good day, good morning po sa inyong lahat. Again, this is Kim. So guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, just click the subscribe button and the bell button. So dito pala yun, subscribe button and bell button para ma-notify ka sa mga uploads ko. So guys, ayan po, nandito pala po ako ngayon sa City Hall of Davao City. So, itatry ko guys mag-vlog sa public. Ani diri sa San Pedro kanang kuhaon lang kanila nga tig picture. Hi. Hi! Ay sa vlog ni ate. Ha, uy, i-ano ko, i-subscribe ko gunita Subscribe na mo si ate ha. Subscribe. Paki-endorse ko sa ko channel guys. I am Kel. Ano sa pangalan sa channel te? Si I am Kel. My name is Kel. Please subscribe to her channel. Subscribe. Click sige the na, para notification bell. Ay, thank you. Tapos itry ninyo ni. Ay, lami. Bibi. Charcoal te, charcoal. So guys, nako diri sa City Hall of Davao. And diri daghan kay kag pwede buhaton, daghan kag pwede paliton, mga pagkaon, kwek-kwek, hotdog. So naatanan diri guys, and very affordable mga palaliton. And kung gusto ka magkaon sa social, so pwede pod ka magkaon dira sa Chowking. And nara pod diri sa palibot guys ang Jollibee, naapod sila, and McDo. So, kung gusto pod ka mapalit og mga affordable na palito no, na Unitap. And then daghan guys sa palibot mga tigi-tigi, mga affordable kaayo. So, naaday ko diri sa Quezon Park. As you can see. And then tura kaning may durian. Actually guys, fountain na siya. Kanang durian. And then pwede pod ka diri mag-date. As you can see, na nag-date, chat, story lang sila guys. Charot! Sweet kayo! And moto siya guys. So, dara ang City Hall. Nice na siya guys pagabi eh. So, ayun guys, actually daghan kag pwede buhaton diri sa San Pedro, Davao City, naday ko diri, which is na diri ang Quezon Park, Rizal Park, then na diri ang simbahan, San Pedro Church, ang Sangguniang Panlalawigan, which is actually kana na building, and then dadto banda ang church. So very convenient diri guys, and daghan pod kay mga tao diri. So actually kaganina na ako'y na-meet from Crossover Family na dance group, which is nag-appeal sa World Dance. So watch this guys, para maila-ila ninyo sila. Duha lang sila, but they're actually 15, I guess. 15 or 14. Wow! Sa ngayon po kasi artist, meron po kaming upcoming dance competition po. Saan po Sydney, yan? Australia. Wow! Which is World Supremacy Battlegrounds po. To represent Philippines, Davao, and Mindanao. Uy, I'm po. really vlogging ha. Yes. Kailangan po kasi namin makalikom ng 30k each po for our plane ticket As po. This in? coming July 12 na po. Wow. Kaya po nagpapasulisan Uy, kami nagka-goosebump ngayon. ako. Any amount na po sana ate kung Guys! meron na. Sobrang napakalaking tulong na po Uy, talaga. tumulong pa tayo guys.
Ay, sige, sige. Post it ko ito sa vlog. Tapos, anong name mo? Harvey po. Harvey. Eileen. Arlene, hello po. Hi. Nice to meet you. Ay, Jay. So, kailan naman yun? Hindi ako nakinig. Saglit. Yung Wow, October 4 po 4. yung divisional, tapos 6 yung finals po. This coming September 30 po kami magpapupunta. Crossover family. Wow. July 12 kami magpapabook ng ticket. As in. Kaya- Sige. So, magkano naman? Okay lang, maliit na pera. Okay lang yun? It's okay lang ate. Any amount lang naman. Sige. Uy, pero i-vlog ko to ha. Sige po. Sample naman. Okay lang ba? Please. Sige na. Kaya, ako man i-vlog, so dapat ka nang nakipakita sa mga tao. Go. Sige. Dira pa mo matabangan, di ba? Oh. Kita mo? Sabi sa'yo. Tatong duwin. Kahit ano. Ay, ito, ipapakita na lang po namin yung sayo namin sa Hindi niyo pwede sa'yo eh. kasi Sige, ano na lang, kahit wala music. Yung mga seconds lang, ganun. Sige, seconds lang sa'yo. Ano ito yung music? Ano yung takatag sa'yo? Sige, kata. Oy guys, i-support po natin sila Crossover Family. Magper-perform sa Australia ba yun? Ayun, excited kami. Nag-vlog talaga ako. Search nyo, I am Kem. Sige po. Sa, ano po? Sa YouTube. I am Kem. Spelled K-H-E-M. Nakita na nga po mag-play at. Sige. Back na lang. A few moments later. So, ayun guys. Nakauli na dahil ko gikan sa San Pedro. And it's just nice to know about Harvey and Jay. So, unta, masuportaan nato sila sa ilang paglikom og funds para sa ilahang group dance competition sa Australia this September na guys. And hopefully, matouch atong heart and makapag-donate ta sila ha guys. Bisag ginagmay lang good. And no worries, I will make sure to include their Facebook account. There is a description dira sa baba. And just like every one of us guys nga na I dream, just like me. So also they will actually represent Philippines and the Filipino people. So ayun guys. And kana lang. So stay blessed tatanan. Again, kung ganahan ka anin na video, please do not forget to like, comment, and share. And as well as subscribe to my channel para updated ka sa mga next vlogs and videos ko. And again, thank you so much. You have a great day always. Bye-bye.